magayo tag motor loads ay nadaot ko no. Ang usa ra gyud nga rason nga nganong mapalit og sakyanan motor para naatay service aron sayo ta mouli dili ta malit og motrabaho ta. Kani service ni sa akong bata eskwela kay dili ko gusto dili ko buoton ta nga malit sa eskwela makasayo og uli. Malain man kay dili man monungnong og uli og balay og kunani service. Dito may kakuan, dito may kakuan. Lasaw paguna-huna ang atong mga bata. Ay wata kay balo og disa dapat ka dulong-dulong og asa dapat nga bantayanan kayo nga karon na tanawa ng original parts sa ihang motor ilisan kay mauton kuno kayo dili man tani mo problema. Kaning ihang ruska ani mo nawala na gyud apulihan ba nga mayo gani kay kawalo-balo pud mo ayo mo motor pulihan og mags mo gito maunsa ang mags original ani lig-on pa kayo to kay original gyud ipulihan aning unsa nga ning kuno Boom X kuno gitawag nila Boom X nga yantas pero maplat aligwat-ligwatan ra gihapon na plat na siguro niya pagka-plat giligot-ligwatan raw na tanawa ra ko no kasamad-samad na mo niya nakamao to og pulihan nimo mura mo gihapon kay aligwatan na magyapon na og kuan mo nang wasting of money asa mo ta mangita ni karon og ikapuli nga ruska ni nga tangtang man ayo gani kay nakakita ta og bolt nga ka-replace ani loads namo gud tay mga daan nga mga tigom na ko ba mga unsa loads mga ruska yo sang klase ruska na ko ane mula na ko matok siya pangita og bolt kay na may bolt nakakita ko dadto at least andar na kaso lang magtingog na ito kay luag niya kani kani luag mo nang nig-andar magtingog at least mudagan siya ato na takloban loads pwede na isang mudagan ani sakyan niya og eskwela. Ayos na loads, andar na pero luwag yang kuan katong puli lagi banha kayo. Aligog-ngog kaya nga tanan. Pero abuli man og dagan kanang andar mawala ko do. Throttle mawala. Ay gini na tay nali kay balo gamay ani ba